प्रिय बंधु नमस्कार। प्रातज्योति विशेष कार्यक्रम को आपण को प्रभु नाम रे स्वागत करुछि। एई कार्यक्रम को आपण नियमित देखंतु एवं प्रभु का वाक्यर आशीर्वाद को प्राप्त होंतु। एई कार्यक्रम रे आम माने अल्प समय नो ईश्वर का वाक्यर ध्यान करिया पाए जहाँ मानकर जीवन को प्रभु का मार्ग रे चलिबा पाए सहाय्य करिथाय। तेबे आसंतु आगो को बढ़िवा पूर्वरु प्रार्थना करिबा। प्रेममय पिता मान तुमर धन्यवाद करुचु आम को आउ एक सुंदर सुजोग देइछ। ए प्रभात काल रे तुमर निकट को आसीबा पाए तुम ठारे निजको समर्पि दबा पाए एवं सारा दिनर निमंते तुम ठारे निर्भर रखिबा पाए तुम ठारु आशीष प्राप्त होई जीवन काटिया पाए सुजोग देइथिबारु धन्यवाद करुचु। आज तुमे आम को कथा कह आम जीवन को तुमर इच्छानुसारे तुमर उद्देश्य को सफल करिबा पाए कढ़ेई नियो। धन्यवाद दे प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करुछु आमेन। प्रिय बंधु आपण जीवन रे केबे किछि हजैछंती कि विशेष करी कि आपणकर मोबाइल जदि हजि जाए केमिति लागे, जदि ताहा मिली जाए केमिति लागे। जीवन रे अनेके किछि ना किछि हजै थांती, केई के निजर पिलामान को मध्य हजै देइथिबार खबर आम माने पाऊ। विशेष करी कौन सी मेला को जाइछंती छोट पिला सांगे नहीं कि आ गोटे पिलाटी हठात हाथरू खसीगला भिड़े कुआड़े हजिगला केते व्याकुल हो जाती। चिंता करंतु हजिजा केड़े भयानक अवस्था अटे, किंतु ताको फेरी पाइबा बा मिली जिबा केते आनंदजनक विषय अटे। प्रभु जीशु दृष्टांत माध्यम रे शिक्षा दौ दौ से तीनोटी दृष्टांतर कथा कहले जोठी हजिथिला एवं मिलिला। हजिबारु केते व्याकुल होइकि खोजा गला एवं मिलिबारु केमिति आनंद से माने करिबाकु पारिथिले। तीनोटी दृष्टांत लोकलिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय रे आम माने पढ़िबाकु पारिथाउ। सेथिरे जणे मेषपालक जार 100टी मेंढा थिला सेथुरु गोटिए मेंढा से हजै देला, अर्थात चरैबाकु नहीं थिला। फेरी आसला बेले गोटे मेंढा कोठी हजि जाइछि आउ से जानी पारि नाही। फेरी आसला परे जेतले तार मेंढा मान को गणुछि 99 मेंढा अछि आउ गोटे नाही। से गोटे को खोजिवार निमंते व्याकुल होइकि से चली गला, किंतु जेते बेले जंगल रे से हजि जाइथिबा मेंढाटी से पाइगला ताकू कांधेई कि नहीं आसेला एवं से आनंद कला, तार बंधु मान को डाकिकी आनंद कला। से परिप्रेक्षी रे प्रभु जीशु गोटे सुंदर कथा कहले। से कथा कहले जे पिता ईश्वर मध्य जो मान को सृष्टि कले से मान को मध्यरु अनेके निजर पापमय अवस्था रे हजि जाइछंती। से मान को खोजी रक्षा करिवार निमंते ईश्वर मनुष्य होई कि ए धरा पृष्ठ को आसिले। से निज विषय कहले मु उत्तम मेषपालक, मोर मेष मान को मु खोजी रक्षा करिया पाए आसी अछि। आउ जेतबे से पाई जाते से बहुत आनंदित हुअन्ति। भाई भणी माने आपण माने जानते कि आपण को मते आम समस्त को खोजी रक्षा करिबा उद्देश्य रे ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे जगत को आसिले एवं आममानकर निमंते निजर जीवन को देले। आउ से आज भी खोजु अछंती जो माने ए पर्यंत ताहांक द्वारा मिली नाहंती, जो मान को से पर्यंत पाई नाहंती एबे भी से खोजु अछंती। आउ से कथा कहउछंती पृथ्वी रे जेतेबेले जणे व्यक्ति मन फेराए फेरी आसे सृष्टिकर्ता ईश्वरंकर निकट को सेतेबेले स्वर्ग रे बड़ आनंद हुए। भाई भणी माने आज आम मानकर हजिला अवस्था रे अछु कि निज विषय रे टिके चिंता करू। जेतेबेले ईश्वर सहित आमर संपर्क रहे नाही, ईश्वर सहित आम माने जोगाजोग करने को पारि न थाओ, ईश्वर सहित कथबार्ता हो पारे नाही, आमे हजिला अवस्था रे ही अच्छु। ईश्वर किंतु चाहते आमे तांको निकट को फेरी आसु। से दिन से मेंढाटी हजिगला, मेषपालक ताकू खोजिकी पाइला। आउ गोटे दृष्टांत रे प्रभु जीशु कहले जने स्त्रीर 10टी मुद्रा थिला, सेथुरु गोटे हजिगला। से 10टी मुद्रा ता पाई बड़ गुरुत्वपूर्ण थिला। आ गोटे हजिबार से व्याकुल हैला, दीप जालिला
ଏବଂ ଘର ସାରା ଝାଡ଼ିକି ଶେଷରେ ସେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ପାଇଲା। ହଜେଇଥିବା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ପାଇଗଲେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଯିଏ ହଜେଇଥାନ୍ତି ସେ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଗଲା, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ନିଜର ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହରେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଥିବ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲା ନା ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଉ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନନ୍ଦ ହୁଏ। ଜଣେ ପାପୀ ମନ ଫେରେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ପାପର ବୋଧ ପାଇଲି, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି, ମୋର ପାପ ମୋତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲି ଏବଂ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଜାଣନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଲେ, ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହାତ ମେଲେଇକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସ ହେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯଦି ସେହି ସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଜି ହିଁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜୀବନ ଦେବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଆମମାନେ କେମିତି ଫେରିବୁ ତାହା ଜାଣୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଶକ୍ତିରେ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।